Sura de los poetas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Shaitán. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Ta, sin, mim. تلك آيات الكتاب المبين. Estos son signos del libro explícito. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. Tal vez te esté matando el hecho de que no sean creyentes. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. Si quisiéramos, haríamos descender sobre ellos un signo del cielo y sus cuellos se quedarían ante él, humillados. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. No les viene ningún nuevo recuerdo del misericordioso, del que no se aparten. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. Han negado la verdad, pero ya les llegarán las noticias de aquello de que se burlaban. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. ¿Es que no ven la tierra? ¿Y cuántas nobles especies hemos hecho crecer en ella? إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Es cierto que en eso hay un signo, pero la mayoría de ellos no son creyentes. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Y realmente tu Señor es el irresistible, el compasivo. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. Cuando tu Señor llamó a Moisés, ve a donde la gente injusta, قوم فرعون ألا يتقون. la gente de Faraón, ¿es que no van a ser temerosos de Alá? قال رب إني أخاف أن يكذبون. Dijo, Señor, temo que me tachen de mentiroso. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. Y mi pecho se estreche, y mi lengua no se suelte. Envía conmigo a Aarón. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. Ellos me reclaman un delito y temo que me maten. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. Dijo, en absoluto, id ambos con nuestros signos, que estaremos junto a vosotros escuchando. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. Presentaos ante Faraón y decidle, somos portadores de un mensaje del Señor de los mundos. أن أرسل معنا بني إسرائيل. Para que dejes ir con nosotros a los hijos de Israel. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. Dijo, ¿acaso no te criamos con nosotros cuando eras niño y permaneciste entre nosotros años de tu vida?
وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. E hiciste lo que hiciste, convirtiéndote en un renegado. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. Dijo, cuando lo hice, estaba entre los extraviados. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. Y al sentir miedo, huí de vosotros. Entonces, mi Señor me concedió juicio y me hizo uno de los enviados. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. Y este es el favor que tú me hiciste, esclavizar a los hijos de Israel. قال فرعون وما رب العالمين. Dijo Faraón, ¿y qué es el Señor de los mundos? قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. Dijo, el Señor de los cielos y de la tierra y de lo que hay entre ambos, si tuvierais certeza. قال لمن حوله ألا تستمعون. Dijo a quienes estaban a su alrededor, ¿habéis oído? قال ربكم ورب آبائكم الأولين. Dijo, es vuestro Señor y el Señor de vuestros primeros padres. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. Dijo, verdaderamente, vuestro mensajero, el que os ha sido enviado, es un poseso. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. Dijo, el Señor del Oriente y del Occidente y de lo que hay entre ambos, si comprendierais. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. Dijo, si tomas otro Dios que yo, te dejaré entre los prisioneros. قال أولو جئتك بشيء مبين. Dijo, incluso si te traigo algo evidente. قال فأت به إن كنت من الصادقين. Dijo, tráelo, si eres de los que dicen la verdad. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. Y arrojó su vara, y entonces fue una serpiente evidente. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. Sacó su mano, y fue blanca para los que lo presenciaban. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. Le dijo al consejo de nobles que estaba a su alrededor, realmente es un mago experto. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. Que quiere haceros salir de vuestra tierra con su magia. ¿Qué deliberáis? قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. Dijeron, dales un plazo a él y a su hermano, y manda reclutadores a las ciudades. يأتوك بكل سحار عليم. Que te traigan a todo mago experto. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. Y se reunieron los magos en el lugar de la cita, el día fijado.
وقيل للناس هل أنتم مجتمعون Se dijo a la gente, ¿os reuniréis? لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين Tal vez sigamos a los magos, si son los vencedores. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين Y cuando los magos se presentaron, le dijeron a Faraón, ¿tendremos alguna recompensa si somos los vencedores? قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين Dijo, sí, si es así, estaréis entre los próximos a mí. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون Les dijo Moisés, arrojad lo que arrojáis. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون Y arrojaron sus cuerdas y varas, diciendo, por el poder de Faraón, seremos los vencedores. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون Y arrojó Moisés su bastón, y se tragó la mentira que habían creado. فألقي السحرة ساجدين Entonces cayeron los magos postrados. قالوا آمنا برب العالمين Dijeron, creemos en el Señor de los mundos, رب موسى وهارون el Señor de Moisés y de Aarón. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. Dijo, ¿creéis en Él sin mi permiso? Él es en verdad vuestro cabecilla, el que os ha enseñado la magia, pero vais a saber. Os cortaré la mano y el pie contrarios y os crucificaré a todos. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. Dijeron, no hay mal, pues verdaderamente hemos de volver a nuestro Señor. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. Realmente, esperamos con anhelo que nuestro Señor nos perdone las faltas por haber sido los primeros creyentes. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. E inspiramos a Moisés, sal de noche con mis siervos, pues seréis perseguidos. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. Y envió Faraón reclutadores a las ciudades. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. Estos no son más que pequeño número. وإنهم لنا لغائظون. Y ciertamente nos han enfurecido. وإنا لجميع حاذرون. Somos una sociedad que está en guardia. فأخرجناهم من جنات وعيون. Así los sacamos de jardines y manantiales
وكنوز ومقام كريم y de tesoros y de una noble posición. كذلك وأورثناها بني إسرائيل Así fue, y se lo dimos en herencia a los hijos de Israel. فأتبعوهم مشرقين Y los persiguieron al salir el sol. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون Cuando ambos grupos se divisaron, dijeron los compañeros de Moisés: hemos sido alcanzados. قال كلا إن معي ربي سيهدين Dijo: no, mi Señor está conmigo y Él me guiará. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم E inspiramos a Moisés: golpea con tu vara en el mar. Y se abrió, y cada lado era como una enorme montaña. وأزلفنا ثم الآخرين Y atrajimos allí a los otros. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين Salvamos a Moisés y a todos los que estaban con él. ثم أغرقنا الآخرين Luego, ahogamos a todos los demás. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Verdaderamente, en eso hay un signo. La mayoría de ellos no eran creyentes. وإن ربك لهو العزيز الرحيم Y es cierto que tu Señor es el irresistible, el compasivo. واتل عليهم نبأ إبراهيم Cuéntales la historia de Abraham, إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون cuando le dijo a su padre y a su gente: ¿qué es lo que adoráis? قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين Dijeron: adoramos ídolos a cuyo culto estamos dedicados. قال هل يسمعونكم إذ تدعون Dijo: ¿acaso os escuchan cuando los invocáis? أو ينفعونكم أو يضرون ¿U os benefician u os perjudican? قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون Dijeron: sin embargo, encontramos a nuestros padres que así hacían. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون Dijo: ¿habéis visto lo que adoráis? أنتم وآباؤكم الأقدمون Vosotros y vuestros padres antiguos, فإنهم عدو لي إلا رب العالمين ellos son mis enemigos, al contrario del Señor de los mundos, الذي خلقني فهو يهدين que me creó y me guía, والذي هو يطعمني ويسقين que me alimenta y me da de beber, وإذا مرضت فهو يشفين y que cuando estoy enfermo me cura, والذي يميتني ثم يحيين y el que me hará morir y luego me devolverá a la vida, والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين y
de quien espero con anhelo que me perdone las faltas el día de la rendición de cuentas. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. Señor mío, dame juicio y tenme entre los justos. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. Concédeme que los que vengan después hablen de mí con verdad. واجعلني من ورثة جنة النعيم. Hazme de los herederos del jardín de la delicia. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. Y perdona a mi padre, él ha sido de los extraviados. ولا تخزني يوم يبعثون. Y no me entristezcas el día en que sean devueltos a la vida. يوم لا ينفع مال ولا بنون. El día en que ni la riqueza ni los hijos servirán de nada. إلا من أتى الله بقلب سليم. Solo quien venga a Alá con un corazón limpio. وأزلفت الجنة للمتقين. El jardín será acercado a los temerosos de Alá. وبرزت الجحيم للغاوين. Y el infierno se mostrará a los extraviados. وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون. Y se les dirá, ¿dónde está lo que adorabais? من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. Fuera de Alá, ¿pueden ayudaros o ayudarse a sí mismos? فكبكبوا فيها هم والغاوون. Entonces serán arrojados en él, unos encima de otros, ellos y los que se extraviaron. وجنود إبليس أجمعون. Y los ejércitos de Iblis, todos juntos. قالوا وهم فيها يختصمون. Y dirán, discutiendo en él, تالله إن كنا لفي ضلال مبين. por Alá, que estábamos en un claro extravío, إذ نسويكم برب العالمين. cuando le atribuimos iguales al Señor de los mundos. وما أضلنا إلا المجرمون. No nos extraviaron, sino los malhechores. فما لنا من شافعين. Y no tenemos a nadie que interceda por nosotros, ولا صديق حميم. ni ningún amigo ferviente. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. Ojalá y tuviéramos una oportunidad más para poder ser creyentes. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Es verdad que en eso hay un signo, pero la mayoría de los hombres no son creyentes. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Y es cierto que tu Señor es el irresistible, el compasivo. كذبت قوم نوح المرسلين. La gente de Noé negó a los enviados إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. cuando su hermano Noé les dijo, ¿no vais a tener temor de Alá? إني لكم رسول أمين. Yo soy para vosotros un mensajero fiel. فاتقوا الله وأطيعون. Así pues, temed a Alá
y obedecedme. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. No os pido ningún pago por ello. Mi recompensa solo incumbe al Señor de los mundos. فاتقوا الله وأطيعون. Así pues, temed a Alá y obedecedme. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. Dijeron, ¿vamos a creer en ti cuando los que te siguen son los más bajos? قال وما علمي بما كانوا يعملون. Dijo, no me corresponde saber lo que hacen. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. Su cuenta no incumbe sino a mi Señor, si fuerais conscientes. وما أنا بطارد المؤمنين. Y yo no voy a rechazar a los creyentes. إن أنا إلا نذير مبين. Yo solo soy un advertidor explícito. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. Dijeron, si no dejas de hacerlo, Noé, date por lapidado. قال رب إن قومي كذبون. Dijo, Señor mío, realmente mi gente me ha negado. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. Dicta un juicio entre ellos y yo, y sálvame a mí y a los creyentes que están conmigo. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. Y lo salvamos a él, y a quien con él estaba en la nave henchida. ثم أغرقنا بعد الباقين. Luego ahogamos a los que quedaron. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Realmente en eso hay un signo. La mayoría de ellos no eran creyentes. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Es cierto que tu Señor es el irresistible, el compasivo. كذبت عاد المرسلين. Los Ad negaron a los enviados. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. Cuando su hermano Hud les dijo, ¿no vais a temer a Alá? إني لكم رسول أمين. Yo soy para vosotros un mensajero fiel. فاتقوا الله وأطيعون. Así pues, temed a Alá y obedecedme. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. No os pido por ello ningún pago. Mi recompensa solo incumbe al Señor de los mundos. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. ¿Cómo es que edificáis señales en los lugares elevados de cada camino por capricho? وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. Y os construís fortalezas como si fuerais a ser inmortales. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. Y cuando atacáis, os comportáis como tiranos. فاتقوا الله وأطيعون. Temed a Alá y obedecedme. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. Temed a aquel que os ha agraciado con lo que sabéis. أمدكم بأنعام وبنين. Os ha agraciado con ganado e hijos.
وجنات وعيون jardines y manantiales. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. De verdad, temo para vosotros el castigo de un día grave. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. Dijeron, nos da igual que nos exhortes o que te quedes sin exhortarnos. إن هذا إلا خلق الأولين. Esto no es sino la manera de ser de los antiguos. وما نحن بمعذبين. Y no vamos a ser castigados. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Negaron la verdad que traía y los destruimos. Es verdad que en eso hay un signo. La mayoría de ellos no eran creyentes. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Realmente tu Señor es el irresistible, el compasivo. كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ. Los Samud negaron a los enviados. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ. Cuando su hermano Salih les dijo, ¿no vais a tener temor de Alá? إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. Yo soy para vosotros un mensajero fiel. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. Así pues, temed a Alá y obedecedme. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. No os pido ningún pago por ello. Mi recompensa solo incumbe al Señor de los mundos. أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ. ¿Acaso vais a ser dejados a salvo en lo que tenéis? في جنات وعيون. En jardines y manantiales. وزروع ونخل طلعها هضيم. Cereales y palmeras de tiernos brotes. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. ¿Y esculpís casas en las montañas con arrogancia? فاتقوا الله وأطيعون. Temed a Alá y obedecedme. ولا تطيعوا أمر المسرفين. Y no obedezcáis lo que os mandan los que sobrepasan los límites. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. Esos que siembran corrupción en la tierra en vez de poner orden. قالوا إنما أنت من المسحرين. Dijeron, tú no eres más que un hechizado. ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. No eres más que un ser humano como nosotros. Trae una señal si eres de los que dicen la verdad. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. Dijo, esta camella tendrá su turno de bebida y vosotros el vuestro, un día fijado. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. No le hagáis ningún daño para que no os sorprenda el castigo de un día grave. فعقروها فأصبحوا نادمين. Pero la desjarretaron
y amanecieron arrepentidos. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. El castigo los agarró. Realmente, en esto hay un signo. La mayoría de ellos no eran creyentes. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Y es verdad que tu Señor es el irresistible, el compasivo. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ. La gente de Lot negó a los enviados. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ. Cuando su hermano Lot les dijo, ¿no vais a temer a Alá? إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. Yo soy para vosotros un mensajero fiel. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. Así pues, temed a Alá y obedecedme. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. No os pido ningún pago a cambio. Mi recompensa solo incumbe al Señor de los mundos. أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ. Vais a todos los varones del mundo. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ. Dejando las esposas que Alá creó para vosotros, sois gente que excede los límites. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. Dijeron, si no te detienes, Lot, te encontrarás entre los expulsados. قال إني لعملكم من القالين. Dijo, yo soy de los que aborrecen lo que hacéis. رب نجني وأهلي مما يعملون. Señor, líbrame a mí y a mi familia de lo que hacen. فنجيناه وأهله أجمعين. Y lo salvamos a él y a su familia, a todos. إلا عجوزا في الغابرين. Menos a una vieja que fue de los que se quedaron. ثم دمرنا الآخرين. Luego aniquilamos a los demás. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. E hicimos caer sobre ellos una lluvia. ¡Qué mala lluvia! La de los que han sido advertidos. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Realmente, ahí hay un signo. La mayoría de ellos no eran creyentes. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Es verdad que tu Señor es el irresistible, el compasivo. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. Los dueños de Al-Aika negaron lo que decían los enviados. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. Cuando Shuaib les dijo, ¿no vais a temer a Alá? إني لكم رسول أمين. Yo soy para vosotros un mensajero fiel. فاتقوا الله وأطيعون. Así pues, temed a Alá y obedecedme. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.
No os pido ningún pago a cambio. Mi recompensa solo incumbe al Señor de los mundos. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. Sed justos al medir, sin perjudicar a la gente en ello. وزنوا بالقسطاس المستقيم. Y pesad con la balanza equilibrada. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Sin menguar a la gente sus cosas. Y no cometáis maldades en la tierra como corruptores. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. Y temed a aquel que os ha creado a vosotros y a las generaciones primeras. قالوا إنما أنت من المسحرين. Dijeron, no eres más que uno de esos hechizados. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. Tan solo eres un ser humano como nosotros y no te consideramos sino como uno de los que mienten. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. Haz que caiga sobre nosotros un trozo de cielo, si dices la verdad. قال ربي أعلم بما تعملون. Dijo, mi Señor conoce mejor lo que hacéis. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. Y lo negaron, y los sorprendió el castigo del día de la nube que les dio sombra. Ciertamente fue el castigo de un día grave. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Verdaderamente, ahí hay un signo. La mayoría de ellos no fueron creyentes. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Es cierto que tu Señor es el poderoso, el compasivo. وإنه لتنزيل رب العالمين. Y es cierto que Él es una revelación del Señor de los mundos. نزل به الروح الأمين. Descendió con Él el Espíritu fiel. على قلبك لتكون من المنذرين. Hasta tu corazón, para que fueras uno de los advertidores. بلسان عربي مبين. En clara lengua árabe. وإنه لفي زبر الأولين. Está en las escrituras de las primeras comunidades. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ¿No les sirve de prueba que lo conozcan los sabios de los hijos de Israel? ولو نزلناه على بعض الأعجمين. Si lo hubiéramos hecho descender a uno que no hubiera sido árabe, فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. y lo hubiera recitado para ellos, no habrían creído en él. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. Así es como lo imbuimos en los corazones de los que hacen el mal. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. No creerán en él hasta que no vean el castigo doloroso, فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. el cual
les llegará de repente, sin que se den cuenta. فيقولوا هل نحن منظرون Y dirán, ¿es que se nos va a dar un tiempo de espera? أفبعذابنا يستعجلون ¿Acaso quieren acelerar la llegada de nuestro castigo? أفرأيت إن متعناهم سنين ¿Qué te parece si los dejamos disfrutar unos años ثم جاءهم ما كانوا يوعدون y luego les llega lo que les fue prometido? ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون Las posesiones de las que hayan disfrutado no les servirán de nada. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون No hemos destruido ciudad alguna que no haya tenido advertidores, ذكرى وما كنا ظالمين para hacer recordar. No hemos sido injustos. وما تنزلت به الشياطين Y no lo han hecho descender los demonios. وما ينبغي لهم وما يستطيعون Ni les corresponde ni pueden. إنهم عن السمع لمعزولون A ellos no se les permite escuchar. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين Y no invoques a otro Dios junto a Alá, porque serías de los que han de sufrir el castigo. وأنذر عشيرتك الأقربين Y advierte a tu clan, a los que están más próximos a ti. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين Y baja tus alas en favor de los creyentes que te siguen. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون Pero si te desobedecen, di, soy inocente de lo que hacéis. وتوكل على العزيز الرحيم Y confíate al poderoso, al compasivo, الذي يراك حين تقوم aquel que te ve cuando te pones en pie وتقلبك في الساجدين y en tus distintos movimientos entre los que se postran. إنه هو السميع العليم Él es quien oye y quien sabe. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين ¿Queréis que os diga sobre quién descienden los demonios? تنزل على كل أفاك أثيم Descienden sobre todo embustero malvado, يلقون السمع وأكثرهم كاذبون que presta oído. La mayoría de ellos son unos mentirosos. والشعراء يتبعهم الغاوون Así como sobre los poetas, a los que siguen los descarriados. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون ¿Es que no ves cómo divagan en todos los sentidos? وأنهم يقولون ما لا يفعلون ¿Y que dicen lo que no hacen? إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Con la excepción de los que creen, llevan a cabo las acciones rectas
recuerdan mucho a Alá y se defienden cuando han sido vejados. Y ya sabrán los que fueron injustos a qué lugar definitivo habrán de volver.